کو گیا اپنا یہ حال زار ہے، جسم میں قلب روح میں ہر ذرہ ظہور میں اس سے ہی بس قیام ہے، اس کا ہی انتظار ہے، اس سے ہی بس قیام ہے، اس کا ہی انتظار ہے۔ تیرے کرم کا شکر کیا ہم ادا بھی کر ہو سکے، تیرے کرم کا شکر کیا ہم سے ادا بھی ہو سکے، اپنا ہے کیا جو کر سکے، تجھ پہ تیرا نثار ہے، اپنا ہے کیا جو کر سکے، تجھ پہ تیرا نثار ہے۔ ذوق جو زندگی میں ہے اس سے ہے اور اسی سے ہے، ذوق جو زندگی میں ہے اس سے ہے اور اسی سے ہے، پیر کہوں پیا کہوں نوری پہ جان نثار ہے، پیر کہوں پیا کہوں نوری پہ جان نثار ہے، جو بھی کہوں کہوں سے ہوں کیا جو کچھ کہوں سے، جو بھی کہوں کہوں سے ہوں کیا جو کچھ کہوں سے، اس کے بغیر ہے خزاں وہ ہے تو بس بہار ہے، اس کے بغیر ہے خزاں وہ ہے تو بس بہار ہے، بس اتنی بات یاد ہے وہ ایک میرے ساتھ ہے، بس اتنی بات یاد ہے وہ ایک میرے ساتھ ہے، اس سے میری نجات ہے، اس کے بغیر نار ہے، اس سے میری نجات ہے، اس کے بغیر نار ہے، شاہی سے برتری ہے رشک سکندری ہے، شاہی سے برتری ہے رشک سکندری ہے، اس کے غلاموں میں جو ہے عامر تیرا شمار ہے، اس کے غلاموں میں جو ہے عامر تیرا شمار ہے، تیرے بغیر ساقیا دل کو کہاں قرار ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور ساقی کوثر شافع محشر نور مجسم سید الانبیاء امام الانبیاء باعث تخلیق کائنات محبوب رب العالمین کی امت میں پیدا فرمایا. ہم کس کے امتی ہیں؟ کائنات جس کے لیے بنی ہے اس کے امتی. ہم کس کے امتی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کے نور سے بنے ہیں، جس ذات کے مظاہر ہیں، جس ذات کو دکھانے والے ہیں، اس پیغمبر کی ہم امت میں ہیں. حضرت ابراہیم جس پیغمبر کے جد امجد ہیں، ابراہیم جن کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس پیغمبر کی امت میں یہ سید صاحب ہے. سارے پیغمبروں کا امام ہمارا نبی. بس اسی پر غور کرتے رہو. جب اس پر غور کرو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا مقام بلند نہیں ہوگا، تم بلند ہو جاؤ گے. امام الانبیاء کے ہم غلام، سید الرسل کے ہم غلام، معراج والے آقا کے ہم غلام، جبریل کے پر جہاں جل جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی مع نالین گزر جاتے ہیں، اس کے ہم غلام. تو نبی کی جتنی تعریف کرو گے نبی بڑھنے والا نہیں. امت کی تعریف سے نبی بڑھتا نہیں، خدا کی تعریف سے نبی بڑھتا. امت کے بڑھانے سے نبی بڑھتا نہیں، خدا کے بڑھانے سے نبی بڑھتا. امت کے درود بھیجنے سے نبی کو کچھ ملتا نہیں. 1000 بار درود پڑھ لیا، 2000 بار تو صدقہ لے لیا، 5000 بار مخیط درود پڑھ لیا، 5000 ٹائم پڑھ لیا، 5000 صدقے تو لے لیا. تیرے کرنے سے میرا نبی بڑھتا نہیں. میرے نبی کو بڑھانے والا ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بڑھا نہیں سکتا. میرے نبی کو دینے والی ذات ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نبی کو دے نہیں سکتا. آدم سے حضرت عیسیٰ تک یہ دینے والے، آدم دینے والے، ابراہیم دینے والے، نوح دینے والے، اسماعیل دینے والے، پیغمبر بولے تو کیا دینے والی مخلوق. پیغمبر کیا دینے والی مخلوق. کیا دیتا پیغمبر؟ اللہ کو دے دیتا. کیا دیتا؟ اللہ کی رضا کو دیتا، اللہ سے ملاتا، اللہ کا ایڈریس اس کے پاس، اللہ اس کے پاس، پیغمبروں کے پاس اللہ. یہ دینے والوں کو پیغمبر بولتے. پیغمبر کسے بولتے؟ پیغام دینے. اللہ کیا پیغام دینے والا ہی نہیں، پیغام لا کے دیتا نہیں، جس کا پیغام ہے اسے بھی دے دیتا.
پیغام لینے والے کو پیغام دیتا، خبر لینے والے کو خبر دیتا، محبت لینے والے کو محبت دیتا، اللہ لینے والے کو اللہ دیتا۔ پیغمبر بولتے اللہ دینے والا، یہ دینے والوں کا دینے والا تمہارا نبی۔ پھر نبی کون؟ نبی کو کون دیتا؟ اس کا رب دیتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم کون دینے والے نبی کو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، بے شک اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، نبی کو دینا تو خدا ہی دینا۔ اب وہ خدا دیتا ہے تو کتنا دیتا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، عطا خدا کی اور معطی خدا، لینے والا اتنا بڑا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کتنا دیتا؟ وہ ایک ہی دیتا۔ چھوٹی سورت، 3 آیتوں کی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیسری آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سب میں چھوٹی آیت، اور اس کے اندر کیا ہے؟ کثرت۔ سب میں چھوٹی آیت میں سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، اللہ، ہوائیں بھی ہیں، فضائیں بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، 1,80,000 پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جنت ہے، سب کچھ اس کے اندر الکوثر میں ہے۔ کیا دیا مولا میرے نبی کو؟ کوثر دیا، خیر کثیر دے دیا، یہ دیا وہ دیا وہ دیا یہ دیا نہیں، کوثر۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں اس کی امت میں ہم ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان کہ ہم کس کے غلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ہم کو اس مستی میں رہنے دو، ہم اس مستی میں رہنے والے۔ اہل طریق کون؟ نبی کی نسبت کی مستی میں رہنے والے، مست رہتے ہوں، بس مست رہنے والے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ تو خیر بندگان خدا، عید الاضحیٰ گزر گئی، عید الاضحیٰ گزر گئی، اور اس میں مقید چلے گئے۔ اچھا قربانی ہو گئی۔ عید الاضحیٰ میں کیا ہوا؟ قربانی، بکرا لیا سید صاحب نے اور لٹا دیا، اور سمجھ گیا کہ قربانی ہو گئی۔ اگر یہی قربانی ہے تو تمیم صاحب ایک بکرا لاؤ اور لٹاؤ اور ذبح کرو، قربانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلا دی سید صاحب نے۔ اگر یہی قربانی ہے تو آج جاؤ، سستے میں بکرے ملتے ہیں، ایک بکرا لاؤ، تگڑا بکرا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گلے پہ چھری چلا دو، کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی میں ہوا کیا؟ یہی ہوا، بکرا لیا اور اس پر اس کے گلے پہ چھری چلائی۔ کس کے نام پر کاٹا بکرے کو؟ اللہ کے نام پر۔ آج جو کاٹیں گے اللہ کے نام پر، قصاب جو کاٹتا ہے اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر اگر نہیں کٹا تو وہ حرام ہے، مردار ہے۔ بقرعید میں بھی وہی ہوتا ہے، مگر 3 دن پہلے جو کٹا اسے کہتے ہیں قربانی، آج جو کٹتا ہے اسے کہتے ہیں قربانی نہیں۔ یہ کام تو وہی ہوا نا، بکرا لے کے حلال پیسوں میں محی الدین حافظ صاحب حفظ کر کے تراویح پڑھا کر ان کو جو تحفہ ملتا ہے اس میں بکرا خرید کے کاٹا، پھر آج مقید لے کے کاٹتا ہے۔ محی الدین کی قربانی ہوئی، مقید کی نہیں ہوئی، کیوں؟ اگر بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہی سے قربانی ہوتی ہے تو آج قربانی ہونا، آج نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہوتی کیا؟ نہیں۔ تو قربانی کا کے لیے شرائط ہیں،
مخصوص وقت، مخصوص جانور، اور مین ایک چیز ہے، مخصوص وقت میں مخصوص جانور کاٹنا۔ قربان کٹنا بول کے ہرن لے کے کاٹ دیا، اس سے قیمتی چیز مان کٹی وانگی آٹنا قربانی آولے 50,000 کا مرغ ہے لے کے جیجو کاٹتا ہے، وہ قربانی نہیں، تو 50,000 کا مرغ بھی لے لے۔ مخصوص جانور ہونا، کون سا جانور؟ مخصوص ہونا، وہ خصوصی جانور، بکرا ہونا، بکری ہونا، مینڈا ہونا، مینڈی ہونا، دمبا ہونا، دمبی ہونا، اونٹ ہونا، اس کی دلہن ہونا۔ دلہن بولا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں یہاں کے لوگ ہیں نا، اونٹنی نہیں سمجھتے، ٹمیلین دلہن سمجھتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس دلہن ہے نا، تو اونٹ کی دلہن کو کاٹ سکتے ہیں، یا اونٹ دلہن کے وہ دولہا جو اونٹ ہے اسے کاٹ سکتے، بس مخصوص جانور، مخصوص دن میں کاٹنا۔ نمبر 1 سمجھتے ہیں نا، مخصوص ایام، اس کے بعد مخصوص حیوان جانور، تیسری چیز جان کی ہے، وہ کیا ہے؟ نیت۔ نیت نہیں تو بیکار ہے تیرا عمل۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ تو 1,00,000 کا بکرا کاٹتا ہے، کاٹ لے، ظاہر میں تیری قربانی ہوگی، تیری نیت کیا ہے؟ آج اگر وہ نیت بھی ہے قربانی نہیں ہوگی۔ مخصوص دن ہونا، مخصوص جانور ہونا، اور نیت ہونا۔ کیا نیت ہونا؟ مولا کا قرب مل جائے، مولا مجھے مل جائیں، مولا مجھ سے راضی ہو جائیں، مولا کو راضی کرنے کی ایک ادا میں کر رہا ہوں۔ یہ صحیح کہ میں کچھ ویسی قربانی نہیں دے سکتا، جس نے قربانی دی ہے اس کی ادا کر کے میں بھی اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں جان کیا ہے قربانی کی؟ نیت۔ اب جو جس نیت سے دیا وہ نیت، وہ چیز اسے ملے گی۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر دکھانے کو قربانی کیا ہے تو وہ جو دیکھ لیا بس تیرا کام ہو گیا۔ سید صاحب 1,00,000 کا جانور خریدتے ہیں محی الدین کو دکھانے، سمدی کو دکھانے، یا سمدن کو دکھانے، سمدن کو تو نہیں دکھانا، سمدی کو دکھانے دیتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو وہ قربانی سمدی دیکھ لیا تو ہو گیا۔ کسے دکھانے کے لیے کاٹنا؟ ان کو دکھانے کے لیے، وہ دیکھ لیں تیرا جانور، وہ دیکھ لیں تیری خواہش۔ اگر ان کے لیے تو نے قربانی دی تو وہ قربانی کامیاب، وہ جانور کا بال تجھے فائدہ پہنچائے گا، ہر بال تیری مدد کرے گا، ہر بال سے تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حسنتن، ہر بال کے بدلے میں تجھے ایک نیکی ملے گی۔ جو جانور ان کے لیے قربان کرے، ان کے لیے جو قربان کرتا ہے وہ جانور کام آتا ہے۔ الحمدللہ بڑی نعمت آئی ہے۔ تو قربانی کی جان کیا ہے بابو؟ نیت۔ تو نیتوں کی اصلاح کرو، ہر عمل کی جان نیت۔ آپ نے فجر پڑھی، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ قیام کیا آپ نے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قومہ اللہ کے لیے، جلسہ اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے، سورہ فاتحہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے یہ عمل ہو تو عمل۔ فجر پڑھ رہے ہیں آپ بلا ناغہ، صف اول میں کھڑتے ہیں، مگر اس میں نیت کیا ہے؟ فجر کو اٹھوں گا تو چست رہوں گا، چالاک رہوں گا، آفس کو جانے میں مدد ملے گی، گئی تیری نماز۔ اگر سو گیا
تو پھر آفس کو جانے کے وقت جو ہے مجھے تکلیف ہوگی، فجر ہی سے جاگ جاؤں گا تو آفس کو جانے میں آسانی ہوگی، فجر پڑھ رہا، یہ فجر بیکار، نوافل پڑھ رہا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے مجھے، چلو نماز پڑھ لیں گے، یہ نماز بیکار، اس میں نیت بیکار ہے، نیت میں خلل تو عمل ختم۔ تو نیتوں کی اصلاح کیجئے۔ قربانی کی جان کیا ہے؟ اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے بندہ قربانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھا؟ تو اب قربانیوں میں ایک ظاہری قربانی ہے، ایک قربانی دکھتی ہے، ایک قربانی پوشیدہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا، بولتا ہوں جہاں تک کوشش کروں گا کم بولنے کی۔ ایک ظاہری قربانی، ایک باطنی قربانی، ایک قربانی دکھتی ہے، ایک قربانی نہیں دکھتی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو یہ قربانی کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو سنت کا ایک حصہ ہمیں دکھا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سنت مکمل سنت پر عمل نہیں، ایک حصے پر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے وہاں سے دمبا لے کے نہیں گئے، حضرت حاجرہ کے پاس، حضرت اسماعیل کے پاس دمبے کا تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مولا کہتے ہیں وہ کام ہمارا۔ ابراہیم کی سنت کیا؟ دمبا لے جانا ابراہیم کی سنت نہیں، دمبے پہ چھری چلانا حضرت ابراہیم کی سنت نہیں۔ اللہ اللہ، سنت جہاں ختم ہو رہی تھی اس حصے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سنت جہاں ختم ہو رہی تھی، آج ابراہیم علیہ السلام کا آج ایک دن پھر کل ہم اپنی بات پر آ جائیں گے، جہاں جا کے ینڈ ہو رہی تھی حضرت ابراہیم کی پوری مکمل سنت نہیں، سنت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم نے پہلے خود کو قربان کیا، پہلے خود کو قربان کیا۔ ان کے لیے آگ میں جانا تیار، مولا تیرے لیے آگ میں ڈالنا چاہتے ڈال مجھے، آگ میں کود جانا یہ سنت۔ پھر حضرت ابراہیم اپنی اولاد لخت جگر مہینوں کا بچہ ان کے لیے اس سے جدا ہو جانا یہ حضرت ابراہیم کی سنت۔ بچے کو لے جا کے بیابان میں چھوڑ دینا، ریگزار میں چھوڑ دینا، صحرا میں چھوڑ کے آ جانا، بیوی کو ان کے لیے چھوڑنا، بچے کو ان کے لیے چھوڑنا، مقام کو ان کے لیے چھوڑنا، بیوی بچے سے جدا ہو جانا، یہ ابراہیم کی سنت۔ سنت کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ۔ پھر بچے کو دیکھنا ہی نہیں، کوئی بچے کو دیکھے بغیر ایک دن رہ سکتا ہے؟ مولا نے کہا جانا نہیں گئے، مولا تم ہمارے ہو جاؤ، مولا آپ راضی ہو جاؤ، آپ کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار، چہیتی بیوی سے جدا ہونے کے لیے تیار، تم میرے ہو جاؤ، بچے کو چھوڑ دینے کے لیے تیار۔ ذبح کا مرحلہ تو بہت بعد آیا، وہ تو لاسٹ۔ سب سے پہلے جو چھوٹا بچہ تھا دعاؤں سے پیدا ہوا، کبر سنی میں پیدا ہوا، حضرت ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا، برسوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا۔ مولا نے کہا اس بچے کو لے جا کے صحرا میں چھوڑ دے۔ نہیں سمجھ میں آیا۔ تو سنت ابیکم ابراہیم پر ہمارا عمل پورا نہیں ہو رہا ہے، آخری سٹیج، آخری مرحلہ۔ تو معلوم ہے یہ سب ہم کر نہیں سکتے، یہ بے مثل محبین کی ادائیں ہیں۔ پیغمبر کسے بولتے؟ پیغمبر کا ایک معنی کیا؟ بے مثل۔
اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی ایک پیغمبر کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کہتے ہی ہیں بے مثل کو، اس کی ذات بے مثل، اس کے صفات بے مثل، اس کا چلنا بے مثل، اس کا بیٹھنا بے مثل، اس کا بولنا بے مثل، اس کا دیکھنا بے مثل، اس کا سننا بے مثل، اس کا کھانا بے مثل، اس کا پینا بے مثل، اس کا بولنا بے مثل، اس کا جینا بے مثل، اس کا مرنا بے مثل، بے مثل کو پیغمبر کہتے ہیں۔ کوئی بچے کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھی ان کے لیے۔ ہم بھی چھوڑتے ہیں، کائے کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ 12 برس بچے کو سید صاحب لندن میں بھیج دیتے ہیں، کائے کے لیے؟ پیسہ لے کے آئے گا۔ پیغمبر بچے کو ذبح کر دیتا ہے، تو 12 سال چھوڑتا ہے بھی تو پیسے کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہے، ان کی رضا کو لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا لینے کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی آخری اسٹیج کی سنت پر عمل کر لے تو مولا کہتے ہیں اس کے بال بال میں اسے فائدہ ملے گا۔ کتنے کام تو کر ہی نہیں سکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تیری کیپیسٹی نہیں، تو کر نہیں سکتا، تو بچے کو قربان کرنے کا سوچ نہیں سکتا، بیوی کو لے جا کے صحرا میں چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا۔ سید صاحب جا کے چھوڑ دیں گے بیوی کو، اللہ کیا حال ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پیغمبر کی گلی کے کتے، گلی میں جو کتا پھرتا اس کی خاک کے برابر تم نہیں، آج کے اولیاء اکرام نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ پھر سنت بھی کیسی؟ شاید گزشتہ دفعہ بھی میں نے کہا، کم سے کم ادا تو کرنا، کم سے کم، کم از کم ادا تو کرنا نا۔ صلو کما رأیتمونی مصلی، میں جیسا پڑھتا ہوں ایسا پڑھو نہیں بولے سرکار، صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی، مجھے جس طرح پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو اس طرح پڑھو، میری نماز جیسی ویسا تم پڑھ نہیں سکتے۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، میرا کھڑنا الگ، میں کھڑتا ہوں جب تک رب میرے سامنے نہیں ہوتا میں کھڑتا نہیں، جب تک رب کو دیکھتا نہیں میں کھڑتا نہیں۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، جب تک میرا نبی رحمان کے قدم سامنے نہیں آتے سجدہ نہیں کرتا۔ تو کہاں کرے گا؟ مصطفیٰ کا سجدہ رحمان کے قدموں پہ ہوتا ہے، تیرا سجدہ زمین پر ہوتا، تیرا قیام قبلے کے سامنے، محراب کے سامنے، اور امین امامت کرتا ہے تو کہاں کائے کے سامنے؟ امین کا سامنا بھی نہیں، امین کے پیچھے کے سامنے۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا۔ تیرا قیام ایسا، نبی کا قیام ایسا نہیں، خدا کو دیکھ کے کھڑا ہوتا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خدا کا شہود کرتے ہوئے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو قدموں میں کرتا ہے خدا کے۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کیسے؟ پھر کیا؟ ساجد ایک، مسجود ایک، سجدہ ایک، مصطفیٰ کا سجدہ ہی سجدہ، ساجد ہے تو مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ نبی کے قدموں کے بغیر جھکا ہی نہیں، خدا کے قدموں پہ ہی جھکا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ نخل اتار رہے ہیں ہم، سرکار بھی قبلے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی کھڑے ہیں، تو بولے چلو قیام ہو گیا۔ اگر ادھر پلٹ کے کھڑ گئے، کچھ غلط بول رہا ہوں تو قیام ہوگا؟ بچہ کیسا کی گھٹتا نا، ختم کر دینا نہیں، سرکار جس طرح قیام کرتے تھے اس طرح کیا تو قیام، سرکار کی رکوع کی طرح رکوع رہنا۔ اب یہاں سنت ابیکم ابراہیم،
تو کیسا کرنا؟ بیٹے کو لے جا کے 13 سال کے، کتنی کیا عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی؟ مولانا بچپن. فلما بلغ معه السعی، آپ کے ساتھ چلنے کی عمر آ گئی تو لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہیں. آہا کیا عمر ہوگی وہ بھی پیغمبر زادے کی عمر، نبی کے جد کی عمر. جس تعین میں نور مصطفیٰ تھا وہ کیا خوبصورت تعین تھا ہوگا. اس کا بچپن کیسا بچپن ہوگا. ملائکہ ہر لمحہ قربان ہوتے تھے ہوں گے میرے حضرت اسماعیل پر، کیونکہ اس اسماعیل میں مصطفیٰ کا نور تھا. ایک اسماعیل ہی کا نور، پھر نور مصطفیٰ کا نور. حضرت اسماعیل کا حسن پیغمبر ساری دنیا میں حسین ہوتا، یاد رکھو. ہر پیغمبر اس دور میں جتنے انسانات ہوتے ان سے حسین ہوتا، ہو کامل ہوتا، اکمل ہوتا، مکمل ہوتا، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتا. ہر پیغمبر کی شان. اور جن پیغمبروں میں نور مصطفیٰ تھا ان پیغمبروں کی شان ہی الگ ہوتی تھی، ان کے حسن کا عالم ہی الگ ہوتا تھا. تو جس ذات میں نور مصطفیٰ تھا اس کا لڑکپن، اب اسے لے جا کے کاٹنا، ذبح کرنا. بیزار ہو رہے ہیں؟ کتنا وقت ہوا؟ 5-10 منٹ بولنے کو طبیعت. ابھی دوسری نشست ہے. مقید ڈراتا ہے، روک دیو نہ پڑھو. ہاں سمجھ میں آتا ہے نہ اس تیری مولا فریدہ. ہاں تو اب کیا، اگر سنت ہے، سنت بولے تو پیغمبر کے کیے ہوئے عمل کی نقل اتارنا، ویسا ہی کرنا. تو اپنے بچے لڑکے کو لے جا کے لٹا کے کاٹنا. وہ بھی نہیں. تو آخری حصہ دمبا آ گیا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے. حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. معلوم نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ دمبا آنے والا ہے. اگر معلوم ہوتا تو پھر امتحان ہی کیا تھا، علم ہی نہیں تھا. میں لے جاؤں گا، بچے کو لٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا نور مصطفیٰ کی وجہ سے اسماعیل کو نہیں کاٹے گا، پھر جو ہے نا دمبا آ جائے گا. اللہ ون میں تیری لے، علم ہی نہیں تھا. حکم ہوا کاٹو، حکم ہوا تیری چہیتی چیز میری راہ میں قربان کر. اب آپ نے دیکھا کہ میرا چہیتا کون ہے؟ اسماعیل کے سوا کوئی نہیں. حضرت اسماعیل کے سوا کوئی نہیں. تو لیکن لمبا واقعہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. دیکھے مولوی صاحب خود بول دیے پیغمبر کو علم نہیں، پیغمبر کو تیری لے. تھوڑا شیطان. ہاں ہم نے کب کہا پیغمبر کو علم ہے؟ پیغمبر خود سے جانتا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا کے بتانے سے جانتا ہے. اور خدا کسے بتاتا ہے؟ پیغمبر ہی کو بتاتا ہے. خدا کے بتانے سے جانتا ہے وہ. اور خدا کسے بتاتا؟ ہم کو تم کو نہیں بتاتا، پیغمبروں ہی کو بتاتا ہے. اور پھر یہاں پیغمبر کے علم میں بات نہیں تھی کہیں، کبھی کبھی نہیں جاننا بھی کمال ہے. یہاں کمال ابراہیم کو بتانا چاہتا تھا اللہ. اگر بتا دیتا پہلے کہ یہ ہونے والا ہے تو پھر کون سی بڑی بات تھی؟ مخید بھی لے جا کے لٹا دیتا، میں بھی لٹا دیتا، نام ہو جاتا. پوری دپا
اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بتا دیتا کہ ابراہیم یہ گیم چلنے والا ہے، یہ پکچر چلنے والا ہے، نی پڑھلے اڑتنوا ادکپرم کیلے پوڑ ارد اڑی اڑی اد پوڑتڑا اپڑے ایک پوڑ. کہیں کہیں نہیں جاننا کمال علم ہے. سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابراہیم کو غفلت میں رکھنا حضرت ابراہیم کی شان کو بتا رہا ہے اللہ. جان لیتے تو امتحان ہی کیا تھا. تو پیغمبر کا جس طرح جاننا کمال ہے، کہیں کہیں نہیں جاننا کمال ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کتنا وقت بولا؟ اور 5-10 منٹ. تو لے جا کے لٹاتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں. اگر دونوں پیغمبروں کو معلوم ہو جاتا تھا میں نہیں کٹنے والا تو ان کا لیٹنا کون سی بڑی بات. چھری چلنے والی نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کا چلانا کون سی بڑی بات. تو اس حد تک نہیں جاننا حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، وہ کمال ہے. وہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی قربانی کو بتانے کے لیے، حضرت ابراہیم کی دوستی کو دکھانے کے لیے، حضرت ابراہیم کے جذبے کو دکھانے کے لیے، حضرت اسماعیل کے تسلیم و رضا کو دکھانے کے لیے اس وقت دونوں کو لا علم رکھا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ظاہری قربانی کی آخری ادا جو سب کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتی. بچے کو لے جا کے لٹا کے نکالتے نہیں، بکرا لے جا کے کاٹتے. سمجھ میں آیا نا؟ اگر پوری سنت پر عمل کرنا کا تو کیا کرنا؟ سید صاحب بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دینا، کون سی کسی صحرا میں جہاں پانی نہیں ہے. اب بچہ بھی ان کو اب کہاں پیدا ہوتا ہو گیا، کیا ہوا تو اب بچہ چھوٹا بچہ وہ بیوی بچوں کو لے جا کے صحرا میں رکھ دینا، پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں. ہاں 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 حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے پلٹ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی نہیں. ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑی، بس دو پہاڑوں کا نام کیا؟ صفا مروہ کے بیچ میں جو وادی تھی اس میں ایک عورت تھا. اس عورت کے خدموں پر ہماری ماؤں کی جانیں قربان، گود میں بچہ لیے ہوئے بیٹھی ہیں. کھجور، کچھ کھجور تھیلی میں ہیں اور تھوڑا سا پانی، بس دیکھ رہی ہیں حضرت ابراہیم کو. خاموش. پوچھتی ہیں کہ ابراہیم یہ کیا؟ خاموش. ابراہیم میں کس طرح رہوں گی؟ خاموش. ابراہیم ہمارے لیے کیا سامان ہے؟ خاموش. سمجھ گئی. آخری میں پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم، اے میرے شوہر، اے نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر یہ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. بس اب اس پر سوال بند. اتنا کہا آپ نے اور پلٹ گیا. اور جب تک اونٹنی جا رہی تھی آپ دیکھتی تھی، دیکھ رہی تھی کہ سرکار جا رہے ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا آپ نے. اللہ، یہ واقعہ سنانا آسان، سننا آسان. ذرا غور کرو یہ ہو سکتا ہے کیا؟ خواب میں بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر اسے کہتے ہیں جن کے احوال ہم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے. یہ میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے پیغمبروں کی شان. سارے پیغمبر جن کے کمالات کو دیکھ کے حیرت میں ہیں، اس پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو یہ قربانی، ظاہری قربانی. 5 منٹ یہ ختم کر لیتے ہیں، آپ ترجمہ کر دیں گے. یہ ختم 5 منٹ 5 نمسا. اچھا، یہ قربانی ہے ظاہر میں دکھتی ہے. وہ اس کے شرائط کیا ہیں؟ مخصوص دن، مخصوص جانور اور نیت. ایک قربانی ہے
جس میں مخصوص دن نہیں، ہر دن کر سکتا ہے، ہر دن کر سکتا ہے، دن میں بھی کر سکتا ہے، دوپہر میں بھی کر سکتا ہے، شام میں بھی کر سکتا ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، سفر میں بھی کر سکتا ہے، حضر میں بھی کر سکتا ہے، گھر میں بھی کر سکتا ہے، بازار میں بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے، ہر سال کر سکتا ہے، سال کے 12 مہینے قربانی دے سکتا ہے۔ وہ قربانی ہے پوشیدہ قربانی، قربان کرنا۔ ختم کر لیتا ہوں۔ یہ ظاہری قربانی جو عوام بھی کرتے ہیں، خواص بھی کرتے ہیں۔ ایک قربانی ہے جو صرف خواص ہی کرتے ہیں، وہ عوام کر نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ان کا فضل ہو جائے، ان کا کرم ہو جائے تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ بیزار ہوتے ہیں کیا؟ بیزار بور ہے؟ مخصوص دے، مخصوص جانور اور نیت، اللہ کا قرب کی نیت۔ یہ پوشیدہ ایک قربانی ہے جس میں دنوں کی قید نہیں، ذوالحج کی ضرورت نہیں، محرم کی ضرورت نہیں، شعبان میں کرنا، رمضان میں کرنا، شوال، ہر مہینہ کر سکتا ہے، ہر مہینہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور پھر جانور کون سا؟ اس قربانی میں اونٹ کو کاٹنا، بکرا ہونا یا بکری ہونا، مینڈا ہونا یا مینڈی ہونا، دمبا ہونا، دمبی ہونا، اونٹ ہونا یا اونٹنی ہونا، یہ پوشیدہ جو قربانی ہے۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ آج میں بہت خالی ذہن آیا، واللہ بیٹھا بس جو ادھر سے ملتا ہے وہ پوشیدہ قربانی۔ اس کا جانور کیا ہے؟ ایک جانور ہے، اسے ذبح کرنا۔ اسے ذبح کریں گے تو وہ باطنی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایک جانور ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ بنگلور میں رہتا ہے یا حیدرآباد میں رہتا ہے، ترپاتور میں رہتا ہے، کرشنا پیٹ میں رہتا ہے، محی الدین حافظ صاحب کے گھر میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ وہ جانور کو پکڑنا اور اسے ذبح کرنا۔ ہاں، اسے پکڑ کر ختم آخری بات ذبح کرنا۔ تو ظاہری قربانی بھی ہو جاتی، باطنی قربانی بھی ہو جاتی۔ وہ جانور کہاں ملتا؟ ہر ایک کے پاس وہ جانور ہے، سب کے پاس ہے، اب ہے، سب کے پاس بیٹھا ہے وہ جانور۔ اسے پکڑ کے کاٹنا، اور یہ جانور جو ہے کاٹتے ہی کٹ جاتا، وہ کٹتا نہیں، کاٹتے رہنا، اسے کاٹتے رہنا، استمرار ہے اس کے اندر۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر، 4 رگیں کٹی، ختم ہو گیا۔ یہ بڑا سخت جانور، بڑا بھاری جانور، بڑا قیمتی جانور، سارے جانوروں پر یہ حکومت کرتا ہے۔ ایسا جانور بیل کے اوپر، اونٹ کے اوپر، بکری کے اوپر، بکرے کے اوپر، سید صاحب دمبے کے اوپر، سب کے اوپر چڑھ کے بیٹھتا ہے۔ وہ جانور سب کے پاس ہے، محی الدین حافظ سب کے پاس ہے کہ ہے، یہاں امیر ہی خریدے گا، وہ قربانی صرف امیر کرے گا، پانا کاردہ پڑھنے مڑیوں، یہ ایسی قربانی سب کریں گے، سب کر سکتے قربانی کے لیے پڑھو ہونو۔ یہ قربانی ہے جو سب کر سکتے ہیں، وہ سب کے پاس ہے، جانور فری میں ہے۔ یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں کہ بھائی صاحب غصے میں دیکھتا ہے، یہ کچھ کون تلے پا کرے، ہے سب کے پاس، آسانی سے کاٹ سکتے۔
وہ جانور کاٹیں گے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، اونٹ، اونٹنی کو کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اور وہ کیا کرے گا؟ تم کو خبر کے پاس آئے گا، وہ آ کے بلائے گا اور سوار کر لے گا تم کو، خبر سے لے جا کے میدان محشر میں چھوڑے گا۔ کس کس کی خبر کہاں ہے وہ جانتا، وہ جانور اتنا علم سے تیرا تو کاٹا سو جانور کو علم غیب آ جاتا ہے، نہیں آتے نہیں، اللہ کے نام پر کاٹا سو جانور آتا، سید صاحب کی خبر کہاں ہے، آپ کو ڈھونڈ لے کو قبرستان میں سیدھا میں سید صاحب اٹھ کو سو بیٹھ کو جائیں گا۔ حدیث میں ہے با، میرے الفاظ میں بولتا ہوں میں۔ اور پھر گائے کو کاٹے تو اس میں کتنے حصے ہیں؟ 7 حصے، ایک حصہ بنگلور والا، ایک حصہ لیا مدراس والا، ایک ہے نا ترپاتور والا، ایک پانڈیچری والا، ایک ہے نا کلکتہ والا، ایک ہے نا ترنامل والا، ایک ہے نا ہرور والا۔ اب وہ بکرا یہ ایک گائے مل کے کاٹے، اب وہ گائے یہاں سے شروع کریں گی، سیدھا پانڈیچری کو جائیں گی، جانا پڑے گا 7 جگہ، 7 مردے جہاں جہاں ہیں ان کی خبریں اسے معلوم، وہاں جا کے پکارے گا۔ اب وہ یہ کہ خبر میں 70 ہزار مردے رہیں گے، اس میں کتنے گناہگار آئیں چاہے، اس میں جو قربانی دیا اسے بلائے گا، بلا کے بولے گا یجمان میلے میں اوپر بیٹھو، اسے لے جا کے محشر میں چھوڑے گا۔ تو کاٹا سو بکرے میں اتنا کمال آ جاتا ہے، جو خود کٹ گیا اللہ کے نام پر اس میں کتنا کمال ہوگا رے۔ میرا حسین خود کٹا، اولاد کو کٹایا، بھوکا پیاسا کٹا، بکرے کو اختیار نہیں، لیٹایا تو لیٹ گیا، یہ خود لیٹا، چاہتا تو یزیدیوں کو ختم کر دیتا میرا حسین، میرا حسین کی انگلی اٹھتی تو یزیدیت ختم ہو جاتی، یزید حرامی مر جاتا، یزید فاسق ختم ہو جاتا، یزید لعین لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، وہ تباہ ہو جاتا اگر میرے حسین کی انگلی اٹھتی۔ اختیارات رہنے کے باوجود میرا حسین لیٹتا ہے۔ ایسے حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں حسین پکارنے والا ہوگا حسین وہاں پہنچ جائے گا، جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی حسین وہاں آ جائے گا، جہاں جہاں حسینی ہوگا میرا ایمان ہے کہ میرا حسین آ کے اسے حشر میں بچائے گا۔ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد۔ تو ایک قربانی ختم کر لیتا ہوں، آپ بول دیتے ہیں کہ نا میں ختم کر دوں، اچھا تو یہ قربانی کیا ہے؟ ظاہری قربانی جس میں تجھے نیکیاں ملیں گی۔ تیرے پاس ایک جانور ہے، اسے ذبح کر، اسے ذبح کرنا نہیں، کرتے رہنا۔ ہاں سب رکھ لے کے بیٹھیں گے، سب مالدار ہیں اس میں۔ وہ بکرے کا کوئی ہے فہیم کے پاس، فہیم کاٹے گا، مالدار کا بیٹا، میں کہاں کاٹوں گا؟ مگر یہ ایک بکرا اللہ سب کو دیا ہے، سب کے پاس ایک بکرا ہے، اسے کاٹے تو کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ اس بکرے کا نام کیا بولوں؟ اس کا ایک نام ہے، دمبا دمبی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، بھینس بھینسا، یہ سب ہے نا، اس کا ایک ہی ایک نام، اس کا نام ہے نفس۔ کیا نام؟ نفس۔ وہ کٹتا نہیں، اسے کاٹتے رہنا، بڑا سخت بکرا ہو، کاٹتے رہنا۔ کیا با ایسا دیکھتے ہیں نا سید صاحب، اسے کاٹتے رہنا۔ اسے کاٹنے کا طریقہ کیا؟ اس کے اندر ایک ہی ایک رگ ہے، وہ رگ ایک رگ کاٹ دیے تو ختم، اس کے 4 رگاں کاٹنا، وہ ایک میں کئی رگیں ہیں، اب پھر لمبی باتیں ہوتی ہیں، ایک رگ ہے، بیزار ہوتی ہیں کیا؟ وہ بکرے کا نام کیا؟ نفس۔ اس کے اندر ایک ہے خواہش۔ خواہش کو تمل میں کیا بولتے ہیں؟ آسم، آسی، آسی کو ذبح کرتے رہنا، ہر وقت ذبح کرنا۔
उसके लिए वक्त नहीं, उसके लिए मकाम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं, देखना चाहता है कुर्बान कर। नफ्स बोलता है देख, मौला बोलते हैं मत देख। नफ्स बोलता है सुन, मौला बोलते हैं मत सुन। नफ्स बोलता है चल, मौला बोलते हैं मत चल। नफ्स बोलता है यहाँ बैठ, मौला कहते हैं यहाँ मत बैठ। नफ्स कहता है यहाँ बैठ। समझ में आता है? नफ्स कहता है झूठ बोल, ज़बह करो उसकी ख्वाहिश को, सच बोलो। नफ्स बोलता है नजर बद कर, ज़बह करो उसकी ख्वाहिश को। मौला कहते हैं नजर बद से बच, ज़बह करो। उस बकरे की एक रग है, उस एक रग का नाम है ख्वाहिश। उस ख्वाहिश को ख़त्म करेंगे तो पोशीदा कुर्बानी, बातिनी कुर्बानी, जिससे मौला जन्नत भी मिलेगी, मौला भी मिलेंगे, मौला तेरे ऐन हो जाएंगे। जब ये कुर्बानी बंदा करता है तो मौला कहते हैं मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। वो नहीं रहता बल्कि मैं रह जाता हूं। वो मेरा मजहर बन जाता है, मैं उसका मुजहिर बन जाता हूं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आइए हुजूर, आप आराम से बोलिए। நண்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை படைத்திருக்கின்றான். நண்பர்களே, ஆன்மீகவாதிகள் நாம் தரீகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று சொன்னால், நம்முடைய உள்ளத்திலே என்ன இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்தானே என்கின்ற உணர்வு, அந்த சந்தோஷம் நம்மிலே மிகைத்து இருக்க வேண்டும். நண்பர்களே, தரீகத்வாதிகள் யாருன்னு சொன்னால், பெருமானாருடைய உம்மத்தில் அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கின்றானே என்கின்ற இந்த சந்தோஷம் ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மிலே இருக்க வேண்டும். அவர்தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி, அவர்தான் உண்மையான தரீகத்தை சார்ந்தவர்னு சொன்னாங்க. அந்த சந்தோஷம் நம்முடைய உள்ளத்தில் எப்பவும் இருக்கணும். அன்பர்களே, ஏன்னு சொன்னால் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபிமார்களின் தலைவர், அவர்கள் நபிமார்களுக்கெல்லாம் இல்மை கொடுத்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட உயர்வான எந்த நபிக்கும் அந்த அந்தஸ்து இல்லையோ அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்தான் என்கின்ற சந்தோஷம் நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். இந்த மாதம் புனிதமான துல்ஹஜ்ஜுடைய மாதம். எல்லோரும் குர்பானி கொடுத்திருக்கின்றோம். குர்பானி, உதுஹியாவுடைய குர்பானி இருக்குதுங்களே, அந்த அமல் எப்படிப்பட்டது? அதே அமல் திங்கக்கிழமை அறுத்தோம், செவ்வாய்க்கிழமை அறுத்தோம், புதன்கிழமை அறுத்தோம். ஆனால் இன்னைக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஆடை வாங்கிட்டு வந்து அதே மாதிரி நாம் அறுப்போமே ஆனால் அது குர்பானியாக ஆகுமா? இப்போ நாளை காலையில் நம்ம ஒரு ஆடு வாங்கிட்டு வர்றோம், ஏற்கனவே குர்பானியுடைய நாட்களில் கொடுத்தாங்களே அதை விட பெரிய ஆடு வாங்குகிறோம், அதை விட காஸ்ட்லியான ஆடு வாங்குகிறோம், வாங்கிட்டு வந்து நாம் அறுக்கிறோம். அதே பிஸ்மில்லாஹி அல்லாஹு அக்பர் சொல்லி நாளைக்கு காலையில் அறுக்கிறோம். ஆனால் அது குர்பானியாக போகுமா அப்படின்னு சொன்னால் போகாதுன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஏன் அது குர்பானியாக ஆகாது? திங்கக்கிழமை செய்யும் போது குர்பானியாக ஆச்சு, நாளைக்கு அதே திங்கக்கிழமை மறுவார செய்யும் போது ஏன் ஆகலை என்று சொன்னால், அன்பர்களே, குர்பானிக்கு 3 விஷயங்கள் வேண்டும். அப்போ தான் அது குர்பானியாக ஆகும். அது என்ன 3 விஷயங்கள்? குறிப்பிட்ட நாட்களிலே அல்லாஹும் ரசூலும் எந்த நாட்களிலே அந்த உதுஹியாவுடைய குர்பானியை அறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அந்த குறிப்பிட்ட 3-4 நாட்களிலே தான் அதை செய்ய வேண்டும். அந்த நாளில் அறுத்தாதான் அது குர்பானியாக போகும். அடுத்தபடியாக இரண்டாவது விஷயம், குர்பானி ஆகுவதற்கு குறிப்பிட்ட பிராணியை தான் அறுக்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரசூலும் எந்த பிராணியை அறுக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கின்றார்களோ அந்த பிராணியை தான் அறுக்க வேண்டும். உதாரணமாக ஆடு அல்லது மாடு அல்லது ஒட்டகம். ஆடு, மாடு, ஒட்டகம் இந்த 3ஐ தவிர்த்து, இப்போ ஆடு 15 ரூபாயில் கிடச்சிருது, 12 ரூபாயில் கிடச்சிருது. ஆனால் ஒருத்தர் காஸ்ட்லியாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு 1 லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டு வந்து ஒரு மானை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு, குர்பானியா போகுமா?
போகாது. மான் உயர்வானது, விலை உயர்வானது. ஆனால் அல்லாஹ் ரசூல் அதை அறுக்கும்படியாக சொல்லவில்லை. குர்பானியுடைய விஷயத்தில் அதை அறுக்கும்படியாக அல்லாஹ் ரசூல் சொல்லலை. அதனால குறிப்பிட்ட நாள் இருக்க வேண்டும். அல்லாஹும் ரசூலும் எந்த பிராணியை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களோ அந்த பிராணியை கொடுக்க வேண்டும். जी जी तो अपनी मर्जी से कुछ कर लेता है, उसे दीन समझता है तो वो जी जी जी. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? இதுல என்ன தெரியுது? விலை உயர்ந்த பொருளை கொடுத்தா குர்பானி ஆகல, ஆனா விலை கம்மி பொருள் ஆடை கொடுத்தா குர்பானி ஆயிடுது. இதமா சொன்னாங்க. இது என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் விலை குறைவானதா கூடுதலானதா அது அல்ல அங்க நோக்கம். அல்லாஹ் எதை சொன்னானோ, அல்லாஹும் ரசூலும் எதை சொன்னார்களோ அதை செய்ய வேண்டும். அப்பதான் அது தீனாக போகும். ஓ இஷ்டத்துக்கு மனசுல வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீ உயர்வாக இருக்கிறத நீ செஞ்சேன்னு சொன்னா அது ஆகாது. மார்க்கமாக வேண்டும் என்று சொன்னால், அது நற்காரியமாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால், அது அமலாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹும் ரசூலும் எதை சொன்னார்களோ அதை தான் செய்ய வேண்டும். அப்ப மூன்றாவது என்ன? குறிப்பிட்ட நாட்கள், குறிப்பிட்ட பிராணி. மூன்றாவதாக நீயத். அன்பர்களே, அல்லாஹுடைய பொருத்தம் வேண்டும், அல்லாஹ் ரசூலுடைய பொருத்தத்தை நாம் பெற வேண்டும், அவர்களுடைய திருப்தியை பெற வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திலே அந்த குர்பானியை கொடுக்க வேண்டும். அப்படி கொடுக்கலன்னு சொன்னா, இப்போ பார்க்குறாங்க, நம்ம வீடு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்க்கணும், நம்ம சொந்தக்காரங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வர்றாரு. ஒரே ஆட்டை 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குறாரு. எதுக்காக வாங்குறாரு? அவங்கெல்லாம் பார்த்து நம்மள மாதிரி யாரும் செய்யலேன்னு நினைக்கணுன்ற நீயத்தில் வாங்கிட்டு வர்றாருன்னு சொன்னா அது குர்பானியாக ஆகாது. ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய நீயத் பிறருக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்பதிலே இருக்கிறது, அல்லாஹ் ரசூலுடைய பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் என்பதிலே இல்லை. அன்பர்களே, அதனால இந்த மூன்றும் எங்கே இருக்கின்றதோ அங்கேதான் குர்பானி நிறைவேறும். மற்ற நாட்களிலே செய்வதாலோ, மற்ற பிராணிகளை அறுப்பதாலோ, அல்லது நம்முடைய நியத்திலே அல்லாஹ் ரசூலுடைய பொருத்த வேண்டும் என்பது இல்லாமல் போனாலோ அது குர்பானியாக ஆகாது. அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், போன வாரம் கூட சொன்னாங்க, எஜமா இது என்ன, இது குர்பானியுடைய அமல் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது பெருமானார் சொல்கிறார்கள், மில்லத அபீக்கும் சுன்னத அபீக்கும் இப்ராஹீம், இது உங்களுடைய தந்தை இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சுன்னத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. போன வாரமும் சொன்னாங்க எஜமா. அன்பர்களே, அவர்களுடைய குர்பானி எதுவாக இருந்தது? இது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம், நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சுன்னத், அவர்கள் செஞ்சது, அவர்களுடைய வழிமுறை, அதை நாம் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அவங்க எப்படி செஞ்சாங்க? அவங்களுடைய குர்பானி எப்படி இருந்துச்சு? அவர்களுடைய நடைமுறை எப்படி இருந்துச்சு? அவர்களுடைய சுன்னத் எப்படி இருந்துச்சு? எங்க ஆரம்பிச்சாங்க அவர்கள்? அன்பர்களே, அவங்க நேரா போய் ஆட்டை வாங்கி அறுக்கல. அவர்களுடைய குர்பானி எதுல தொடங்குச்சுன்னு சொன்னால், அவர்கள் சிறு வயதிலே, இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சிறு வயதிலே நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கி எறியப்பட்டார்கள், தன்னையே அர்ப்பணம் செய்தார்கள். யோசிச்சு பாருங்க, தன்னை அர்ப்பணம் செய்தார்கள். அவர்களுடைய முதல் குர்பானி நெருப்பு குண்டத்தில் தூக்கி வீசப்படும் போது, யா அல்லாஹ், உனக்காக நான் நெருப்பிலே விழுந்து அழிய வேண்டும் என்று சொன்னால், அதில் தான் உன்னுடைய திருப்தி, உன்னுடைய பொருத்தம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்களே, அதுதான் அவங்களுடைய முதல் குர்பானி. அன்பர்களே, அதுக்கு பிறகு எப்படி செஞ்சாங்க? இரண்டாவது அவர்களுடைய குர்பானி, அல்லாஹு அக்பர், யாருமே செய்ய முடியாது, நம்மளாம் யோசிச்சும் பார்க்க முடியாது. எஜமா சொன்னாங்க, அவரவர்களுடைய அமல்கள் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால், யார் அல்லாஹுடைய எந்த அளவிற்கு நேசமானவர்களாக இருப்பார்களோ, அல்லாஹுடைய நேசத்திற்குரியவர்களாக இருப்பார்களோ, அவர்களுடைய அமலை, அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை மற்றவர்களால் யோசிக்கவும் முடியாது, யோசிச்சு பார்க்க முடியாது நம்மளால. எந்த வயசுல? வயசான நிலையில அவர்கள் ஒரு ஆண் குழந்தையை பெறுகிறார்கள். அதுவும் ரொம்ப காலம் துவா செஞ்சு, யா அல்லாஹ், ஒரு ஆண் மகனை எனக்கு கொடு அப்படின்னு இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கெஞ்சுகின்றார்கள், துவா செய்கின்றார்கள். அல்லாஹ் அந்த துவாவை அல்லாஹ் கபூல் செய்கின்றான். கபூல் செஞ்சு அன்னை ஹாஜரா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இஸ்மாயில் தபீஹுல்லா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் வழங்குகின்றான். அவங்க பிறக்கிறாங்க.
பிறந்த கை குழந்தை அல்லாஹுடைய உத்தரவு வருகின்றது. யோசிச்சு பாருங்க. ஜமா சொன்னாங்க, சொல்றதுக்கு ரொம்ப லேசு, சம்பவங்கள் கேட்கிறோம், ஆனா அவங்க நாவல கேட்கும் போது உள்ளத்துல உரைக்குது நமக்கு. நண்பர்களே, என்ன செஞ்சாங்க? இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் கை குழந்தை, மனைவியையும் அவர்களையும் அழைச்சிட்டு போய் எங்க விடுறாங்க? பாலைவனம். பாலைவனம், அங்கே எதுவுமே இல்லை, தண்ணீரே இல்லை. 2 மலைக்கு மத்தியில, சஃபா மருவாண்டு சொல்லப்படக்கூடிய 2 மலைகளுக்கு மத்தியில் மனைவியையும் தன்னுடைய கை குழந்தையையும் அங்கே விட்டுறாங்க. எவ்வளவு பெரிய தியாகம் இது! யோசிச்சு பார்க்க முடியுங்களா? நம்ம புள்ளைய, அதுவும் கை குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளைய கொண்டு போய் தண்ணியே இல்லாத, ஆள் அரவமே இல்லாத, எந்த உணவும் இல்லாத ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் அவங்க 2 பேரையும் தனியாக விடணும்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு. கொண்டு போய் விடுங்கன்னு அல்லாஹ் சொன்னா விட்டுட்டார்கள். அன்னை ஹஜரா அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த இடத்துல புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து விட்டதுக்கு பிறகு பார்க்குறாங்க, கேட்குறாங்க, இது என்ன இடம்? இந்த இடத்துல தண்ணி இல்லை, கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருக்கு, சில பேரித்தம் படங்கள் இருக்குது, அவ்வளவுதான். அடுத்த வேளை உணவுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, இந்த புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு அடுத்து எப்படி வளர்க்கிறதுன்னு தெரியல, இந்த புள்ளைக்கு அப்படி அதுக்கப்புறம் எப்படி உணவு கொடுப்பேன்னு தெரியல, என்ன செய்யறது எப்படின்னு கேட்கிறாங்க இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்திட்ட. தன்னுடைய கணவரை பார்த்து கேட்கிறார்கள். ஒன்றும் சொல்லலை. அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க, சொல்லலை. 2வது என்ன செய்யறது சொல்லலை. 3வதாக கேட்டார்கள், இது அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவான்னு கேட்டாங்க. சொன்னாங்க, ஆமாம் என்று சொன்னார்கள். என்ன பெண்மணி அவர்கள்! இதமா சொன்னாங்க, அவங்களுடைய காலடியில் நம்முடைய உயிர்கள் குர்பான். என்ன ஈமான் அவர்களுக்கு! சொன்னாங்க, இது அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவாக இருக்குமேயானால் நானும் என்னுடைய பிள்ளையும் இங்கே இருக்க தயார் என்று பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் திரும்ப போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒட்டகத்தில். கடைசி வரை பார்க்கிறார்கள். நண்பர்களே, அவர்களுடைய நாவல கேட்கும் போது தான் நம்முடைய உள்ளத்திலையும் உரைக்குது. அது படிக்கும்போது தெரியல, ஆனா அவங்க அதை நம்முடைய உள்ளத்திலே வைக்கிறார்கள். பார்க்குறாங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, போயிடுறாங்க. நண்பர்களே, இதுதான் தியாகம். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய குர்பானி, தான் பெத்த புள்ளைய, தன்னுடைய மனைவிய கொண்டு போய் பாலைவனத்தில், தண்ணியே இல்லாத இடத்துல, உணவே இல்லாத இடத்துல விட்டுட்டு திரும்பி பார்க்காம வர்றாங்களே, அது இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய குர்பானி. நண்பர்களே, 3வதாக ஃபலம்மா பலக மஅஹு ஸாய, அல்லாஹ் சொல்றான், நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த புள்ள தந்தையோட கைப்பிடிச்சு நடக்கிற அளவுக்கு வர்றாங்க. என்ன வயசு இருக்க முடியும் அப்போ? அப்போ அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு, நபியே, உங்க புள்ளைய கொண்டு போய் எனக்காக நீங்கள் அறுத்து பலியிடுங்கள். யார் செய்ய முடியும்? நண்பர்களே, வயசான காலத்தில் செல்லமாக பெற்ற பிள்ளையை அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே அறுக்கும்படியான உத்தரவு. போய் அழைச்சிட்டு போறாங்க. பிள்ளைய போய் அழைச்சிட்டு போய் அவர்களை அறுக்கிறார்கள். யார? தாம் பெத்த பிள்ளைய தன்னுடைய கையால் அறுக்கிறார்கள். தான் செல்லமாக பெற்ற பிள்ளையை, சிறு பிள்ளையை தன்னுடைய கைகளால் அறுக்கிறார்கள். அன்பர்களே, யோசிச்சு பாருங்க. அந்த நேரத்தில் இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு ஆடு வரும் என்பது தெரியாது. அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கவில்லை. ஆடு வரும், அல்லாஹ் சொர்க்கத்திலிருந்து ஒரு ஆடை கொண்டு வந்து இறக்குவான், அந்த ஆடைத்தான் நாம அறுப்போம் அப்படின்னு அவங்க கத்திய வச்சு அறுக்கல்ல, தன்னுடைய பிள்ளையை அறுத்தார்கள். அவர்கள் ஆடு வரும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு அந்த இல்மு கொடுக்கப்படவில்லை, அவங்களுக்கு தெரியாது. அது சொன்னாங்க, எஜமா, ஒரு நபின்னு சொன்னா எல்லாம் தெரியணுமா அவங்களுக்கு? அவங்களுக்கு இல்ம கைபு இருக்குதுன்னு தானே இவ்வளவு காலம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ என்ன புதுசா இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு இந்த ஆடு வருன்ற செய்தியே தெரியாதுங்கிறீங்களே? இப்போ நீங்களும் ஒத்துக்கிட்டீங்களா? நபிமார்களுக்கு தெரியாது, நபிமார்களுக்கு இல்மு இல்லைங்கிறத நீங்களும் ஒத்துக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு யாராவது கேட்கலாம். நண்பர்களே, நபிமார்கள் விஷயத்திலே இதைத்தான் சொல்கிறார்கள் சூஃபியாக்கள். அவுலியாக்களுடைய ஈமான், சூஃபியாக்களுடைய ஈமான், அஹலுல்லாக்களுடைய ஈமான்
இதுதான் நபிமார்கள் எதையும் அறிய மாட்டார்கள். அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எதையெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கிறானோ, அல்லாஹ் எதையெல்லாம் அவர்களுக்கு கல்வியாக கொடுக்கிறானோ அதைத்தான் நபிமார்கள் அறிவார்கள். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் சில நேரங்களிலே, சில இடங்களிலே எப்படி நபிமார்கள் எல்லாவற்றையும் அறிவதிலே அவர்களுக்கான தனி சிறப்பு இருக்கின்றதோ, அதே விதமாக சில நேரங்களிலே அவர்கள் தெரியாமல் இருப்பதுதான் அவர்களுக்கான சிறப்பாக இருக்க முடியும். ஆடு வரும்னு தெரிஞ்சிருந்தா பிள்ளைய கூட்டிட்டு போகும்போது என்ன கைஃபியத்து இருக்க முடியும்? ஒன்றும் இல்லைங்களேங்க. ஆடு வரப்போகுது, ஆடை தான் அறுக்க போகிறோம், நம்ம பிள்ளைய அறுக்க போகிறது இல்லைன்னு நினச்சி அந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா அதில் என்ன தியாகம் இருக்க முடியும்? வரலாற்றிலே தியாகம் என்று சொல்வதற்கு அங்கே என்ன இருக்கிறது? அங்கே இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தெரியாமல் இருந்ததுதான் அவர்களுக்கான தனி சிறப்பாக இருக்க முடியும். அதனால் அன்பர்களே, கூட்டு போய் செய்கிறாங்க. இப்படி நிஜமா சொன்னாங்க. அதனால் அந்த கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வச்சு அவங்க அறுக்கும்போது அவர்களுடைய தியாகம் முழுமையாக ஆனது. ஆனால் அல்லாஹ் ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்து அங்கே அறுக்க செய்தான். அதனால் அறுத்தார்கள், ஆட்டை அறுத்தார்கள். ஆடு அறுபட்டது. அந்த சுன்னத்தை நாம் செய்கிறோம். அப்படி செய்கிறதுனால, ஒரு ஆட்டை அறுக்கிறதுனால அல்லாஹ் என்ன கொடுக்குறான்? ஒரு ஆடு அறுபடுவதனால் அல்லாஹ் என்ன கொடுக்குறான்னு சொன்னால், நிஜமா சொன்னாங்க, அந்த ஆட்டிலே எத்தனை ரோமங்கள் இருக்கிறதோ, அந்த ஆட்டுக்கு மேலே ஆட்டு தோல்ல எத்தனை ரோமங்கள் இருக்கிறதோ அந்த ஒவ்வொரு ரோமத்திற்கும் அல்லாஹ் ஒரு நன்மையை கொடுக்கிறான். எவ்வளோ பெரிய சவாப் நண்பர்களே. அதுக்கு பிறகு அது மட்டுமல்ல, அந்த நாம் பலி கொடுத்த, நாம் குர்பானி கொடுத்த அந்த பிராணி நம்முடைய கபருக்கு வருகின்றது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லித் தருகிறார்கள், யார் குர்பானி கொடுக்கிறார்களோ அந்த பிராணி அவருடைய மௌத்துக்கு பிறகு கியாமத் நாளிலே அவருடைய கபருக்கு வருகின்றது. வந்து அவரை ஏற்றிக்கொண்டு மறுமைக்கு கியாமத்துக்கு சென்று மஹ்ஷர் மைதானத்திலே அங்கே கொண்டு போய் அவரை விடுகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க பெருமானார். நிஜமா சொன்னாங்க. ஒரு பிராணி, அதுவும் எந்த பிராணி? நாம் அறுக்கின்ற அந்த பிராணி. இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க அறுத்த சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த அந்த ஆடல்ல, நாம காசு கொடுத்து வாங்கி நாம அறுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஆடு அது தெரிகின்றது. நம்முடைய கபர் எங்க இருக்குதுன்னு அதுக்கு தெரியுது. அது முதல்ல போயிடுது. அது நாம தான் அறுத்து அமைச்சிடுறோமே, அதுக்கு பிறகு நாம மரணிக்கிறோம். ஆனா நம்முடைய கபர் எங்க இருக்குதுன்னு அந்த ஆட்டுக்கு தெரியுது. அது மட்டும் இல்லை, நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு மாடு, ஆடாவது பரவாயில்ல, ஆடாவது பரவாயில்ல, ஒரு ஆடு. ஆனா மாடு 7 பேர். அந்த 7 பேர் எப்படி? ஒருத்தர் சென்னையில் உள்ளோடு கொடுத்துருக்கிறாரு. அதனால அன்பர்களே, இப்போ ஒரு மாடுல 7 பேர். 7 பேர் எங்கெங்க இருக்கிறாங்க? எங்கெங்க இருக்கிறாங்க? ஒருத்தர் பெங்களூர்ல இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் சென்னையில் இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் கல்கட்டாவில் இருக்கிறாரு. எவ்வளவு தூரம்! ஆனால் அந்த மாடுக்கு அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அந்த மாடு அறிகின்றது. பெங்களூர்ல இருக்கிறவரையும் கூப்பிடுது, சென்னையில் இருக்கிறவரையும் கூப்பிடுது, கல்கட்டாவில் இருக்கிறவரையும் கூப்பிடுது. இப்படி அங்கங்கே எவ்வளவு தூரத்திலே சென்று அவர் மரணித்தாலும், அவருடைய கபரு எங்கே இருந்தாலும், நீ அறுக்கிற ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் தெரியுதுன்னு சொன்னா அல்லாஹ் அந்த இல்மை ஒரு ஆட்டுக்கு கொடுத்திருக்கிறான்னு சொன்னா, நீ அறுத்த ஆட்டுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான்னு சொன்னா வலிமார்கள் ஏன் அறிய மாட்டார்கள்? அது மட்டுமல்ல அன்பர்களே, இந்த குர்பானி எல்லாம் இது ஜாஹிரி குர்பானி, இது வெளிரங்கமான குர்பானி. இன்னொன்று இருக்கின்றது. எஜமா சொன்னார்கள், இந்த ஆடு மாடு ஒட்டகத்தை நாம் அறுக்கின்றோமே, இந்த பிராணிகளை அறுக்கக்கூடிய இந்த குர்பானி இது வெளிரங்கமான குர்பானி. இன்னொன்று இருக்கின்றது உள்ரங்கமான அந்தரங்கமான ஒரு குர்பானி. அது என்ன? எல்லோராலும் கொடுக்க முடியும். இது பணக்காரங்க காசு இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும் இந்த குர்பானி. ஆனால் இன்னொரு குர்பானி இருக்குது, ஏழையும் செய்ய முடியும், பணக்காரனும் செய்ய முடியும், அரசனும் செய்ய முடியும், ஆண்டியும் செய்ய முடியும். அது என்ன குர்பானின்னு சொன்னா, எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய நஃப்ஸை அறுப்பது. நஃப்ஸை எப்படி அறுக்கிறது சொன்னா, இதமா சொன்னாங்க, நஃப்ஸை அறுப்பது என்று சொன்னால் நஃப்ஸினுடைய ஹாஹிஷாத்துகள், நஃப்ஸுக்கு ஆசைகள் இருக்கின்றது, அந்த ஆசைகளை வேறறுக்க வேண்டும்.
ரொம்ப லேசானது. அதில் என்ன கிடைச்சது? ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ரோமத்துக்கும் நன்மை கிடைச்சது. ஆனால் நப்சை அறுக்கக்கூடிய, ஆசைகளை துறக்கக்கூடிய இதில் என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னால் ரப்பு கிடைப்பான்னு சொன்னாங்க. ஆசைகளை எப்படி அறுக்கிறது அன்பர்களே? ரொம்ப லேசானது. இதுக்கு குறிப்பிட்ட நாள் இல்லை, குறிப்பிட்ட இடம் அல்ல, குறிப்பிட்ட நேரம் அல்ல. அது அந்த 3 நாள் தான் முடியுது, அப்படி அல்ல. காலையில் மாலையில் எந்த மாசமாக இருக்கட்டும், ரமதானுடைய மாசமாக இருக்கட்டும், அல்லது ஜுல்ஹஜ்ஜாக இருக்கட்டும், அல்லது முஹர்ரமாக இருக்கட்டும், எந்த மாசமாக இருந்தாலும் அதிலே ஒவ்வொரு நாளும் பகலிலும் இரவிலும் செய்ய முடியும். நம்மால் என்ன செய்யணும்? நப்சை எப்படி அறக்கிறது, ஆசைகளை எப்படி துறக்கிறது? சைத்தான் சொல்றான், நம்ம நப்சு சொல்லுது, இதை பார், ஹராமான காரியங்களை, ஹராமான காட்சிகளை பார்னு நப்சு சொல்லுது. அன்பர்களே, அங்கே அந்த நப்சை அறுக்க வேண்டும். அல்லாஹ் சொல்கிறான், அதை பார்க்காதேன்னு. நம்ம பார்க்க கூடாது. கேட்கிறது ஹராமான செவிகளை கேட்க சொல்லி நப்சு சொல்கிறது. ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் கேட்காதேண்டு, நம்ம கேட்கக்கூடாது. இப்படியாக அன்பர்களே, ஒவ்வொரு சர நேரமும் நப்சு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நாம் குர்பானி செய்வோமே யானால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நமக்கு அந்தரங்கமான பாத்தினி நன்மைகளை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அது மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் அவனுடைய பொருத்தம் நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க. நண்பர்களே, இந்த வெளிரங்கமான குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய இந்த பிராணிகளுக்கு இது தெரியும் என்று சொன்னால், அந்தரங்கமான குர்பானியாகிய, ஆன்மீக குர்பானியாகிய இமாம் ஹுசைன் அலைஹிஸ்ஸலாம் போன்றவர்கள் தன்னையே கர்பலாவிலே அர்ப்பணித்தார்களே, தன்னுடைய குடும்பத்தையே கர்பலாவிலே அர்ப்பணித்தார்களே, அவர்களுடைய அர்ப்பணத்தின் பகரமாக அல்லாஹ் அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துட்டான்னு சொன்னா, இந்த பிராணி கபருக்கு வருதுன்னு சொன்னா, யா ஹுசைன் அழைக்கக்கூடியவர்களுடைய வீட்டிற்கே வருவார்கள், கபருக்கும் வருவார்கள், மஹ்ஷரிலும் அவர்களை காப்பாற்றுவார்கள். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான சக்தியை அல்லாஹ் அந்த மகான்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான். எனவே அன்பர்களே, நாம் இதிலிருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினை என்னவென்று சொன்னால், நாம் ஹாஹிஷாத்துகளை, நம்முடைய ஆசைகளை அல்லாஹ் ரசூலுக்கு மாற்றமான முறையிலே நம்முடைய நப்சு எதையெல்லாம் சொல்கின்றதோ ஒவ்வொரு சனமும் அதற்கு மாற்றம் செய்து அல்லாஹ் ரசூலுடைய பொருத்தத்தை பெறுவதற்காக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்து புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت يا الله أستغفرك يا الله سيد صاحب أستغفرك يا خبي 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 एक अमल आज यौमुल खबी है तो एक अमल मैं आपको दे देता हूँ। वो ये कि हर कमज़ोरी को दूर करने का अमल, जैसी भी जो भी कमज़ोरी है आपकी,
آنکھوں کی کمزوری، سماعت کی کمزوری، بصارت کی کمزوری، اب کتنی کمزوریاں ہیں نا سید صاحب جانتے ہیں آپ، ہر کمزوری کے لیے اور ہر قوت کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل یقین کے ساتھ کرو، پھر مجھے آ کے بولنا وہ کیا؟ استغفرک کیا جی یا خوی، استغفرک خوی الخوی۔ تو کتنی نمازیں؟ 5 نماز۔ ہر فرض نماز کے بعد نماز ختم ہوتے ہی دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا، دعا کے لیے نہیں اٹھانا، یہ ہاتھ یہاں لے جانا، یہ ہاتھ قلب پر رکھ لینا، سیدھا ہاتھ پیشانی پر، اور یہ ہاتھ لیفٹ ہینڈ قلب پہ رکھ کر یا خویو یا خویو یا خویو یا خویو یا 11 بار پڑھنا، پھر دعا کرنا۔ آپ کا دماغ بھی قوی، آپ کا قلب بھی قوی، آپ کا پورا جسم قوی۔ تصور کیا کرنا؟ یا قوی، بس یہ نام کے صدقے میں مولا مجھے قوت دے دے، مولا سے مانگتے ہوئے یہ کرنا، یا 11 بار ہر نماز کے بعد، 11 بار۔ اور بستر سے اٹھتے ہی کیا کرتے سید صاحب؟ وہ جو کرتے کرو، اٹھتے ہی سیدھا ہاتھ پیشانی پہ اور یہاں یہ ہاتھ بایاں ہاتھ رکھ کے کیا کرنا؟ یا خویو یا خویو 11 بار، اور پھر بستر پر جاتے وقت 11 بار، ہر نماز کے بعد 11 بار، اور صبح بستر پر اٹھتے ہی 11 بار، اور پھر جب سونے جائیں گے تمام کاموں سے فارغ ہو کے جب آپ لیٹیں گے تو پھر 11 بار یا خویو یا خویو یا خویو یہ پڑھ لیں گے، تو پھر آپ دیکھیے سید صاحب یہ کیجئے، پھر سید صاحب کے سامنے 18 برس کا نوجوان بھی بیکار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ استغفرک یا خوی، استغفرک یا خوی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور یا اللہ 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 یا خویو یا خویو یا خویو یا خوی یا خویو یا خویو
یا قوی صلی اللہ علی سیدنا محمد المدنی صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المصطفى ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن وسيدنا إمام الحسين ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم رضي الله تعالى ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری غریب ثم إلى أرواح جميع مشائخ السلاسل ثم إلى روح سيدنا نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح عارف الدین جیلانی ثم إلى روح منیر الدین جیلانی ثم إلى روح رضیہ سلطانہ ثم إلى روح صدیق کشور سمندر پاشا خصوصاً إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پاما ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم ثم إلى روح اختر ثم إلى کوثر ثم حمیدہ خانم قیومی شاہ ثم سید احمد صاحب شہناز ثم إلى روح حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ ثم إلى روح شاہل ثم إلى روح ذاکر ثم إلى روح بشیر فیضی ثم إلى روح سارامہ ثم إلى روح قاسم ظہوری صاحب ثم ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح سید محبوب صاحب ثم إلى روح تجمل ولی المعز عامری ثم إلى روح مشتری بیگم ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا اشف أخي اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا
اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته وانفعنا بطول حياته يا ارحم الراحمين اللهم اشف اجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم ربنا اشف حسن قاسم شفاء كاملا عاجلا مستمرا يا شافي لا شافي إلا أنت يا شافي إنك على كل شيء قدير اللهم احفظه اللهم احفظه اللهم احفظه من جميع الأمراض اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا رب محمد طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم طول أعمارنا وأعمار آبائنا وأعمار أمهاتنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم وأزواجهم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إلهي أنت في حالي محول فبدل ذلتي بالعز بدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عامر کلی میں کرپا کرو نا عامر کلی